Hello everyone, my name is Albertus Indramayau, NIM 2210417689. My name is Krishna Saputra, NIM 2210417675. What is business? The term business refers to an organization of enterprising entity engaged in commercial, industrial, or professional activities. The purpose of a business is to organize some sort of economy production. In ways of goods or service, business can be for-profit entities or non-profit organization fulfilling a credible mission of furthering a social cause. Business rank in skill and scope from sole proprietorship to lead international cooperation. Business also refers to the efforts and activities undertaken by individuals to production and sell goods and service for profits. Understanding business. The term business often refers to an entity that operational for commercial, industrial, or professional reason. The concept begins with in the end game, and acquisition market risk might be required to determine how feasible it is to turn the idea as a business. Business often requires business plans. Business operation begin a business plan in a formal document that outlines the company goals and objectives and lists the strategies and plan to achieve this goal and objective. Business plan area essence when you want to borrow capital to begin operational. Determining the legal interest of the business is an important factor to consider. Since a business owner might need to secure permits and licenses and follow registration requirements to begin legal operation, corporate are considered to be juridical person in many countries, meaning that the business count on property, take on debt, and the business rent. Most business operation to generate a profit commonly called for profits. However, some business that have a goal to advance a certain cost without profit are referred to as not for profit or non-profits. Third entities may operate as critical as culture, educational, and recreational enterprise, political and advocacy groups, or social service organization. Business activities often include the sale and purchase of goods and services. Business activity can take place anywhere, whether in physical storefront, online, or on a roadside site. Anyway, who conducts business activity with financial urging must report this income the Internal Revenue Service, also IRS. A company often deficit is business by the industry in which operational, for example, the rail business, advertising business, or mattress production business are example of industry business. Is a term often used of indicate transaction regarding an underlying process of service. For example, Action Mobile conducive its business by providing oil. Business types. There are many ways to organize a business, and are various legal and taxation structure that corruption with there. Among other business are commonly classified and generally structured as sole properties. As the name suggests, a sole property is owned and operated by a single person. Trust is no legal sum present between the business and the owner, which means the rights and legal liabilities of the business are the responsibility of the owner. Partner. A partnership is a business relationship between two more people who together conduct the same business. Each partner contributes research and the money the business, and the
Share in the profit and loss of the business. In share profit and loss and record on its partner tax return. Comparison business. A comparison is a business in which a group of people as a single entity. Owner are commonly referred to as Salewo. Example: consideration for the corporation common stock. In corporation business are risks of the finality liability of business obligation. A corporation comes with unfavorable taxes rules for the owner of the business. Limited liability companies atau LCCs. These are relief new business structure and the first ability in the booming and the 1977 and in other states in the 1990 second of a limited liability company. The past taxation businesses of the partnership with the limited liability benefits of a corporation. Business size. Small business. Small operation company are called small business. Common married by person of a small group of people less than 100 employees. The company includes family restaurant, home-based companies, log book, and publishing companies and small manufacturers as of 2021 321 million small business with 612 million employees were operating in the United States. Business that meet the standard of the SBA can quality loans grant small business such as contrast where the federal government limits competition to help small business compete for the unwin federal corporation. Mid-size with impressive. There is no definitive spreadsheet in the US, though at mid-size or medium-sized company. However, been like with cases sure Philippines, Vietnam, and bottom Africa landscape of the operating business. A medium-sized company is definition what's 100 to 400 employees or 10 million dollars the 20 million in the annual. Let's grow, guys. Larger business. Larger enterprise might be based in the country with international operation. They are of organization by departments, such as human, finance, market, sales, and research and developers. Unlike small and mid-sized enterprise owned by a person of group of people, larger alteration often separate tax burden of the owner who usually do not monitor both installation and elects board of direction and its most business. Example work now business. Apple. Apple is known for its innovation products, include its personal computers, smart devices, and music and video streaming service. The company employ more than 2 million people, including 2 million people in individual work and direct employees. The remaining jobs include supplier, manufacturers, and other who are super strong or Apple Store. The company reported net sales of 2,973 billion in 21, driven primarily by products gaming. Walmart. Walmart is now largest registered of operator as a minority corporation. The company was founded in 1962 by Sam Walton in Arkansas in the Merchant 10500 location. Merchant 21 directs employ 290 million people. How do you start a business? There are several steps you need. The hurdle to start a business. This is includes consumer
developing a business plan, seeking capital of other from funding, costing allocation, and business center, picking the right game to be regulation paper, shop obnoxious tech document, employer and tax pay IS, and pulling permits and licensing. It's also a good job idea. Set up a bank account with a financial institution of fidelity you everyday banking needs. How do you launch an online business? Starting online business involves some of the steps a traditional business with exemption, exemption, you is no market research and develop a business plan before anything else. All the one cost and structure for your business. Then file any paperwork to registration your organization, rather defining physical location, choose a platform, and design your website before launching your business. You should find a way build up your target market. What are that traditional market with on more creativity while like social media? How do you write a business plan? Business plan are essential to running your business and help you the funding you need to start your operation. You can choose between a traditional or a land business plan. A traditional business plan is very comprehensive with a long detailed include and summary of the company and why its success. It also includes information about your market management, products and service, marketing and sales prediction. The bottom line. Business are the backbone of the economy. They provide products and services they can process by individuals and other companies. Business line is just from the smile and also very small sell partnership the major corporation that provides sell their equity to their owner. When starting a business, do you research and develop a business plan? This is allow you to raise the money you need to start your operation. And my friends, Apa itu bisnis? Istilah bisnis mengacu pada organisasi atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan komersial, industri atau profesional. Tujuan bisnis adalah untuk mengatur semacam produksi ekonomi, barang atau jasa. Bisnis dapat berupa entitas nirlaba atau organisasi nirlaba yang memenuhi misi amal atau memajukan tujuan sosial. Bisnis berkisar dalam skala dan ruang lingkup, dari kepemilikan perseorangan hingga perusahaan internasional yang besar. Bisnis juga mengacu pada upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Memahami bisnis. Istilah bisnis sering mengacu pada intensitas yang beroperasi untuk alasan komersial, industri atau profesional. Konsep dimulai dengan ide dan nama, dan penelitian pasar yang ekstensif mungkin diperlukan untuk menentukan seberapa layak mengubah ide menjadi bisnis. Bisnis sering membutuhkan rencana bisnis sebelum operasi dimulai. Rencana bisnis adalah dokumen formal yang menguraikan tujuan dan sasaran perusahaan serta mencantumkan strategi dan rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Rencana bisnis sangat penting ketika Anda ingin meminjam modal untuk memulai operasi. 1. Menentukan struktur hukum bisnis merupakan faktor penting untuk pertimbangan, karena pemilik bisnis mungkin perlu mendapatkan izin dan lisensi, serta mengikuti persyaratan pendaftaran untuk memulai operasi legal. 2. Koperasi dianggap badan hukum di banyak negara. Artinya bisnis dapat memiliki properti, mengambil utang, dan dituntut di pengadilan. Jenis bisnis. Ada banyak cara untuk mengatur bisnis, dan ada berbagai struktur hukum dan perbajakan yang sesuai dengan ini. Antara lain, bisnis umumnya diklasifikasikan dan umumnya disusun sebagai kepemilikan negara, kepemilikan tunggal, seperti namanya, kepemilikan perseorangan dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang. Tidak ada pemisahan hukum antara bisnis dan pemilik, yang berarti pajak dan kewajiban hukum bisnis menjadi tanggung jawab pemilik. 6. Kemitraan. Kemitraan adalah hubungan bisnis antara dua orang atau lebih yang bersama-sama menjalankan bisnis. Setiap mitra menyumbangkan sumber daya dan uang untuk bisnis dan berbagai keuntungan dan kerugian bisnis. Keuntungan dan kerugian bersama dicatat pada pengembalian pajak masing-masing mitra.
Korporasi adalah bisnis di mana sekelompok orang bertindak sebagai satu kesatuan pemilik, biasanya disebut sebagai pemegang saham, yang menukar pertimbangan untuk saham biasa korporasi. Menggabungkan bisnis melepaskan pemilik kewajiban keuangan, kewajiban bisnis. Korporasi dilengkapi dengan aturan perpajakan yang tidak menguntungkan bagi pemilik bisnis. Perseroan terbatas (LLC). Ini adalah struktur bisnis yang relatif baru dan pertama kali tersedia di Wyoming pada tahun 1977 dan di negara bagian lain pada tahun 1990-an. Sebuah perseroan terbatas menggabungkan manfaat perpajakan pass-through dari kemitraan dengan manfaat kewajiban terbatas dari sebuah perusahaan. Contoh bisnis terkenal Apple. Apple dikenal dengan produk inovatifnya termasuk komputer pribadi, perangkat pintar, dan layanan streaming musik dan video. Didirikan pada 1977 oleh Steve Jobs and Steve Wozniak, Apple menjadi perusahaan publik pertama yang nilainya mencapai $1 triliun. 14 saham perusahaan diperdagangkan di bawah simbol ticker Apple di Nasdaq. Perdagangan intraday pada 7 Juni 2022 berkisar sekitar $140 per saham. Sementara kapitalisasi pasar perusahaan mencapai 2,41 triliun. Perusahaan memperkerjakan lebih dari 2 juta orang, termasuk 80.000 orang yang bekerja sebagai karyawan langsung Apple. Pekerjaan tersisa termasuk pemasok, produsen, dan lainnya yang didukung melalui toko Apple. Perusahaan melaporkan penjualan bersih sebesar 297,3 miliar pada tahun 2021, terutama didorong oleh segmen produknya. Kunci kesuksesan Apple terletak pada rangkaian produknya dan kemampuannya untuk berinovasi. Perusahaan berfokus pada desain dan kualitas, dua elemen kunci yang merupakan bagian penting dari visi perusahaan Jobs. Produk Apple buat dan pasaran dapat digunakan di bawah sistem operasi yang sama, yang memungkinkan konsumen untuk menyingkirkan bersama sehingga menurunkan biaya perusahaan. Kemampuan Apple untuk mengembangkan dan memasarkan produk dan layanan baru juga menempatkannya di depan para pesaingnya. Bagaimana Anda memulai bisnis? Ada beberapa langkah yang harus Anda lalui untuk memulai bisnis. Ini termasuk melakukan riset pasar, mengembangkan rencana bisnis, mencari modal atau bentuk pendanaan lainnya, memilih lokasi dan struktur bisnis, memilih nama yang tepat, mengirimkan dokumen pendaftaran, memperoleh dokumen pajak, memberi kerja dan NPWP, dan menarik izin dan lisensi. Ini juga merupakan ide bagus untuk membuat rekening bank dengan lembaga keuangan untuk memfasilitasi kebutuhan perbankan Anda sehari-hari. Bagaimana Anda meluncurkan bisnis online? Memulai bisnis online melibatkan beberapa langkah yang sama seperti bisnis tradisional, dengan beberapa pengecualian. Anda masih perlu melakukan riset pasar dan mengembangkan rencana bisnis terlebih dahulu. Setelah selesai, pilih nama dan struktur untuk bisnis Anda. Lalu ajukan dokumen apapun untuk mendaftarkan organisasi Anda. Daripada mencari lokasi fisik, pilih platform dan rencana situs web Anda. Sebelum meluncurkan bisnis Anda harus menemukan cara untuk membangun target pasar Anda. Apakah itu melalui cara pemasaran tradisional atau cara yang lebih kreatif seperti media sosial? Bagaimana Anda menghasilkan nama bisnis? Nama bisnis Anda harus sesuai dengan jenis organisasi yang Anda rencanakan untuk dijalankan, dan itu harus menarik. Sesuatu yang orang akan tertarik dengan ingat, belum lagi bergaul dengan Anda serta produk dan layanan yang Anda rencanakan untuk dijual. Orisinalitas adalah kuncinya. Dan yang terpenting itu harus nama yang belum pernah digunakan oleh orang lain. Pergi online dan melakukan pencarian nama bisnis untuk melihat apakah itu tersedia atau sudah terdaftar. Bagaimana Anda menulis rencana bisnis? Rencana bisnis sangat penting untuk menjalankan bisnis Anda dan dapat membantu Anda mengamankan pendanaan yang Anda perlukan untuk melalui operasi Anda. Anda dapat memilih antara rencana bisnis tradisional atau ramping. Rencana bisnis tradisional sangat komprehensif dengan banyak detail. Ini termasuk ringkasan perusahaan dan cara-cara itu akan berhasil. Ini juga mencakup informasi tentang pasar, manajemen produk dan layanan, pemasaran, proyeksi penjualan Anda. Format lain lebih pendek tetapi tetap berisi informasi yang sangat berguna seperti detail kemitraan, garis besar aktivitas bisnis dan hubungan pelanggan, struktur biaya dan aliran pendapatan. Bagaimana Anda mendapatkan pinjam bisnis? Pendanaan yang diperlukan untuk bisnis sering datang melalui pinjaman, memberi pinjaman tradisional atau pinjam yang didukung oleh pemerintah, seperti ditawarkan melalui administrasi. Bisnis kecil adalah dua pilihan. Calon pemberi pinjaman ingin melihat detail bisnis, terutama untuk startup baru. Pastikan Anda sudah menyiapkan rencana bisnis
termasuk garis besar aliran biaya dan pendapatan, dan pastikan Anda memiliki skor kredit yang baik. Anda mungkin perlu memberikan jaminan untuk mengamankan pinjaman jika Anda disetujui. Garis bawah, bisnis adalah tulang punggung perekonomian. Mereka menyediakan produk dan layanan yang dapat dibeli oleh individu dan perusahaan lain. Ukuran bisnis berkisar dari kecil hingga besar dan beroperasi di banyak industri yang berbeda. Struktur bisnis juga bervariasi dan kemitraan tunggal hingga perusahaan besar yang memberikan ekuitas pemegang saham kepada pemiliknya. Thank you. Thank you very much, and the next video kita akan bertemu lagi. Oke? Oke. Oke, Chris. Oke, Mantap. mantap.